Nous nous entraînons à lire. J'approfondis ma compréhension. 1. Pourquoi dit-on dans le texte que les terres productives sont importantes? 2. Que permettront les actions de sensibilisation? 3. Pourquoi doit-on lutter contre la désertification? 4. Relève dans le texte une subordonnée de but. نتدرب على القراءة. أنا أعمق فهمي. 1. لماذا يقول في النص أن الأرض المنتجة مهمة؟ 2. ما الذي ستسمح به إجراءات التوعية؟ 3. لماذا يجب أن نكافح التصحر؟ 4. رفع هدف ثانوي في النص. 1. Pourquoi dit-on dans le texte que les terres productives sont importantes? Ces terres agricoles sont importantes car elles régénèrent les économies. Elles créent des emplois et elles contribuent à la durabilité des terres et à la stabilité des populations. 2. Que permettront premières actions de sensibilisation? Elles permettront de réhabiliter les terres dégradées et de favoriser le réinvestissement dans les tenues agricoles et leur exploitation. 3. Pourquoi doit-on lutter contre la désertification? On doit lutter contre la désertification car elle nuit à la santé de l'homme. En revanche, la végétation, les terres agricoles nous permettent de survivre. 4. Relève dans le texte une subordonnée de but. Le texte ne comporte pas de subordonnée de but mais un cessez de but, afin de démontrer l'importance des terres productives. 1. لماذا يقول في النص أن الأرض المنتجة مهمة؟ هذه الأرض الزراعية مهمة لأنها تجدد الاقتصادات، إنها تخلق فرص عمل وتساهم في استدامة الأرض واستقرار السكان. 2. ما الذي ستسمح به إجراءات التوعية؟ سيقومون بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والترويج لها، إعادة الاستثمار في ملابس المزارع واستغلالها. 3. لماذا يجب علينا مكافحة التصحر؟ يجب أن نكافح التصحر لأنه يضر بصحة الإنسان. من ناحية أخرى، تسمح لنا النباتات والأراضي الزراعية بالبقاء. 4. تحديد هدف تابع في النص. لا يحتوي النص على هدف ثانوي ولكن هدف سياسي، إثبات أهمية الأرض المنتجة. Je donne mon point de vue à mes camarades. Dans le communiqué de la Direction générale des forêts algériennes, il est souligné la nécessité du développement de l'agriculture. Dis, en présentant tes propres arguments, pourquoi ce domaine est tellement important pour un pays? أعطي وجهة نظري لرفاقي في بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للغابات الجزائرية، وشدد على ضرورة التنمية الزراعية. قل تقديم الحجج الخاصة بك. لماذا هذا المجال مهم جدا للبلد؟ Exemple de rédaction. Il est important de développer l'agriculture. Premièrement, c'est grâce aux terres agricoles que nous nous nourrissons. De plus, le développement de l'agriculture permet l'essor économique. Enfin, cette croissance favorise la création d'emplois. مثال على الصياغة. من المهم تطوير الزراعة. أولاً، بفضل الأرض الزراعية التي نأكلها، بالإضافة إلى ذلك، فإن التنمية الزراعية تسمح بالتنمية الاقتصادية، وأخيراً، يعزز هذا النمو خلق فرص العمل. J'enregistre ma voix pour l'écouter. 1. Je choisis un passage du texte qui me plaît. 2. Je le lis en enregistrant ma voix comme s'il s'agissait d'un podcast. 3. Je le réécoute et je me corrige.
Éclairage dans un texte explicatif à visée argumentative, les connecteurs logiques d'énumération, d'abord, ensuite, enfin, premièrement, peuvent ne pas être employés. أسجل صوتي للاستماع إليه. 1. أختار فقرة من النص الذي يعجبني. 2. قرأته بتسجيل صوتي كما لو كان بودكاست. 3. أستمع إليها مرة أخرى وأصحح نفسي. إنارة في النص التوضيحي لأغراض جدلية الروابط المنطقية للعد. أولاً، ثم أخيراً. أولاً، لا يمكن استخدامها.